श्री गणेशाय नमः। 90तमं दशकं 90 विष्णु महत्व स्थापनम्। भृग भृगु मुनि मोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेष्वयि तव हि महत्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् स्थितमिह परमात्मन्निष्कलार्वागभिन्नम् किमपि यदवभातं तद्विरूपं तवैव। मूर्ति त्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकञ्यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकं च तव शङ्कर नाम्नि मूर्तौ तञ्च त्रिमूर्त्यतिगतं परपूरुषं त्वाम् सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम्। श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्ठमेव स हि नाम सहस्रकादि ध्याक्यद्भवत्स्तुतिपरश्च गतोऽन्ते। मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम्। समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः। यद्ब्राह्मकल्प इह भागवतद्वितीय स्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे। ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादैः। भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः। यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तम् तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन्। सर्वत्र श्री गोविंद नाम संकीर्तनम्। गोविंद गोविंद।